Hey guys, Westlake. Ayan o. Gulong kayo yan. O, gulong-gulong. Tambak. Tambak ang trabaho. Ayan, gulong-gulong. Westlake, Westlake. Westlake. Ayan, gulong. Ulit yung Westlake. Alright. Ayan o, gulong. Westlake. Kung anong size. Ang size ito ay nasa na size? Ito. Ito. Ayan o. 265/60/18 at 265/18. Ayan. Ayan, gulong kayo yan guys. Ayan, may size pa yan. Ayan. 265/17. Ayan, dalawang sukat yan guys. Alright, bili na kayo. Oil cars. Oh, hi. Let's go.